اليوم باش نحكي لكم على حكاية. الحكاية هذه حكاية بنية صغيرة نوارة اسمها مرة، وربي قدر اللي الطفلة هذه تمرض بك المرض، عافينا وعافيكم الله. عدا والديها ils ont tout fait باش ننقذها. أمها نتفكرها كانت تتعدى في التلفز، كانت كلها دي كومباني في الفيسبوك، كلها على مرة، وتحكي وتنشر وتحكي على الحكاية متاع بنتها بجوستومون elle récolte suffisamment de fonds باش تطلع بنتها تعمل عملية في فرنسا. Et effectivement التوانسة solidaire comme on est تلموا الفلوس وطلعت مرام لفرنسا باش تمشي تداوي غاديكا، والأم ما وقفتش غاديكا، عملت une association. Anna Menel, je suis praticienne en PNL et aujourd'hui on va parler de la puissance des questions. حسب رأيكم en quoi les questions sont importantes? Les questions qu'on se pose وقت اللي نبداو dans une situation difficile، وقت اللي ما نعرفوش شنو باش نعملو. Le discours interne اللي باش نحكيوه لرواحنا، les questions qu'on va se poser sont extrêmement importantes. علاش؟ على خاطر ça va déterminer notre état émotionnel et donc notre capacité à agir. لو كان انا je me trouve dans une situation où les seules questions اللي يجوني في مخي en boucle هما يا ربي علاش انا، يا ربي اش عملت انا في حياتي باش نتعذب العذاب هذايا الكل، والا باهي انا شنو باش نعمل باش نخرج روحي من السيتواسيون هذايا؟ اسكو حسب رايكم ça va avoir le même impact؟ Est-ce que je vais réagir de la même façon? Est-ce que je vais ressentir les mêmes choses? Évidemment, non. Donc, الديسكور اللي نحكيه لروحي، الحكاية اللي نحكيها لروحي، الأسئلة اللي نسألهم لروحي sont très très importantes. باهي ساعة إجا نبداو متفاهمين. Les questions du type يا ربي علاش أنا، يا ربي شنو عملت في حياتي، يا ربي نننا، هذاك كله لا. Les questions du type يا خبرة باش بك ديما تعملي هكا انت، هذا كله ما تحبنيش، لا. الاخرين نتاع يا ولدي صايب عليك سي با بوسيبل، ليه ما عملوهاش قبلك، بربي باش تجي تعملها انت شكونك انت باش تجي تعمل حاجه كيما هكا؟ جربوها وحصلوا، وجربوها وما قدوهاش، باش تجي انت تقدها؟ لا. Ce genre de question te fait entrer dans une boucle de négativité, dans un cercle fermé اللي تقعد تدور وما تلقى حتى réponse وما تلقى حتى question، وبالعكس تزيد تختص encore plus في الهم حاشاكم. Donc il faut éviter au maximum ce genre de questions. Donc وقت اللي تلقى روحك دخلت dans cette boucle négative، أول حاجة تعملها تهز نفس et tu fais une pause، tu arrêtes الديسكور هذايا، الديسكور المكسر هذايا، tu le stops et tu vas te poser 3 questions. La première question هي qu'est-ce que je veux؟ شنو هو الريزلtat اللي نحب نوصل له؟ باهي أنا توا je suis dans une situation خايبة، je suis dans une situation catastrophique. OK. شنو نحب؟ شنو هو الريزلtat اللي نحب نوصل له؟ D'accord? Et je dois être très précis. Les réponses du type نحب على أكثر فلوس. علاش؟ على خاطر تنجم الدنيا تزيدك 100,000 في الشهرية وتقولك هاني زدتك فلوس. Plus tu vas être précis dans ta question, plus tu vas avoir un résultat qui est précis. Donc la deuxième chose, c'est de déterminer mon pourquoi. Pourquoi je veux atteindre ce résultat? En quoi est-ce que ce résultat est important؟ علاش نحب نوصل للريزلtat A وما نوصلش للريزلtat B؟ ويا حبذا لو كان نربط الريزلtat نتاعي une émotion qui est forte. علاش؟ على خاطر ça va être mon carburant quand je vais me fatiguer ou quand je n'aurai pas envie. D'accord? مثلا نحب كيف نتعارك مع X، ما عادش نولي نصيح ونعيط، نحب نولي j'exprime mes besoins. علاش؟ على خاطر je ne veux pas perdre la personne. D'accord? Donc هوني ربطت le résultat اللي نحب نوصل له اللي هو exprimer mes besoins بلو فات اللي je ne veux pas perdre la personne. Donc نهار اخر في عركه باش ترجع لي المخ الحكايه هذيك. D'accord? باهي. La troisième chose اللي هي action. أكهو
كان ركبتوا في المترو 2 راكم تعرفوه الراجل هذا يا وليدي هذاك هو في ماسيف اكشن كما يقول توني روبينز. لو ريزولتا اللي انا نحب نوصلو كيفاش باش نوصلو؟ qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apprendre, en quoi l'expérience que j'ai eue, quelle est la leçon derrière l'expérience que j'ai eue. مثلا تغدرت انا ولا اللي هو quelle que soit la situation difficile, d'accord, شنو باش نتعلم وإلا comment je vais améliorer ça, وإلا qu'est-ce que je peux faire pour établir la situation, وإلا quelle est la leçon derrière tout ça. Je me pose une question, literally, je tire une leçon, ونتعدى ونبني et j'avance surtout, d'accord. Et donc j'entreprends les actions nécessaires. باهي supposons خدمت خدمه انت والبينوم نتاعك، يمشيك البينوم هذاك يهزها مقرطسه للبروف ولا للسوبيريور ولا اللي هو يحطك انت على التوش. évidemment ça t'énerve. et donc du coup تدخل فيك الديسكور هذاك نتاع كيفاش عمل لي هكا ويخي ما يراش بالعشره ويخي ننا et donc du coup tu entres dans une boule négative اللي لازمك تخرج منها. heureusement انت تعلمت اللي تنجم تخرج من البول نيجاتيف هذيك لو كان tu te poses 3 types de questions. اول حاجه quel est le résultat que tu veux obtenir. هوني مثلا ça peut être une leçon. quelle est la leçon que tu vas apprendre. مثلا ما عادش تعطي ثقه هكاكا والا ديما مثلا tu surveilles tes arrières. مثلا le résultat اللي تحب توصله c'est tu veux t'affirmer davantage. tu es le genre de personne اللي كيف تصير لها مشكله ولا حاجه تخبي راسها تحت الرمل، المره هذه تحب تقول stop, enough is enough, je veux m'affirmer. quel que soit le résultat, d'accord, tu vas déterminer pourquoi c'est important. c'est important على خاطرك باش تدافع على حقك. c'est important على خاطرك tu vas t'affirmer. c'est important على خاطر c'est une façon de te respecter. اللي هو qu'est-ce que tu vas faire باش تمشي تشكي للبروف، باش تمشي تحكي معاه، tu confrontes la personne directement. Et tu vas prendre les actions nécessaires pour arriver au résultat que tu t'es fixé au départ. Ok, c'est clair? Voilà, j'espère que c'était clair. Merci de me suivre, comme toujours. Sinon, si vous avez des propositions de sujets, n'hésitez pas. Et je vous embrasse. Bye bye.